नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मानकर पंचसखार मु किछि क्वेश्चन आलोचना करथली जोटा कि हमर रिवीजन क्लास थिला। ठीक अच्छे जोटा कि हमर रिवीजन क्लास थिला से पंचसखार किछि क्वेश्चन मु आलोचना करथली। आउ किछि क्वेश्चन रही जाइछि पंचसखार जोटा कि आज आमे जानिबा। ठीक अच्छे कहीं तुम मानकर एग्जाम रे पढ़ला भलिया ए सब क्वेश्चन को टिके देखिबो भल भाबरे टिके प्रिपेयर हबो। आ पंचसखार सब बेले कही से जो 5 जन कवि अच्छा जहाँ भी सब लेखा अच्छी से गुड़ाक मन रख ता सहित से लेखा गुड़ाक तुम मानकर कहार कथा कहुई तार कथा वस्तु को जान कहार कथोपकथन छल रचित कौन से जिनसटा सेटा को ही जानवर अच्छे कारण भी क्वेश्चन आसूँ। ठीक अच्छे तो आज क्लास रे प्रथम प्रश्न रोचे तो अच्युतानंद पिता और माता नाम कौन थी। अच्युतानंद हाँ यहाँ भी गोटे कथा तुमकर बलराम दासों आरंभ करी बलराम दासों आरंभ करी अच्युतानंद दासों पर्यंत समस्त पिता माता है आउ सब लेखा गुड़ाक मन रख। तो ये अच्युतानंद दासों पिता आ किए माता किए दीनबंधु कुंटिया ना पद्मावती देवी। ऑप्शन बी रे अच्छी दीनबंधु परिड़ा ना पद्मावती देवी। ऑप्शन सी रे दीनबंधु महापात्र ना पद्मावती देवी। ऑप्शन डी रे दीनबंधु दास ना पद्मावती देवी। तो पद्मावती देवीटा तो कमन अच्छी सबुठी पद्मावती देवी कमन अच्छी किंतु तुमको ये खोजार अच्छे पिता नाम जब पिता नाम परफेक्टली जानी ताहले तुम ये आंसर टी कर। अच्युतानंद पिता नाम कौन दीनबंधु खुंटिया ना दीनबंधु परिड़ा ना दीनबंधु दास ना दीनबंधु महापात्र। तो ये यार आंसर टी हूँ दीनबंधु खुंटिया। अच्युतानंद पिता नाम दीनबंधु खुंटिया माता नाम हूँ पद्मावती। जान लो ये गोटे क्वेश्चन पाईगल सेमती आउ बाकी 4 जन कविंकर पिता माता नाम जानीदेव है। तापर प्रश्न रही कहार निर्देश अच्युतानंद को सनातन गोस्वामी दीक्षा देते। तो कहार निर्देश अच्युतानंद को सनातन गोस्वामी दीक्षा देते बलराम दास ना चैतन्य ना पिता माता ना राय रामानंद। तो बलराम से दुटा तो नुहे ये लास्ट दुटा तो केबे भी नुहे। तो ये फास्ट ना सेकेंडटा आमर आंसर हम एमती क्वेश्चन को तुम मैंने कौन कर पढ़ देख एलिमिनेट कर काट सारा तुम आंसर टी पाई। तो ये श्री चैतन्य निर्देश अच्युतानंद को सनातन गोस्वामी कौन देथिले ना दीक्षा देथिले। तापरे कौन प्रश्न अच्छी देखा। हाँ तो पिला माने तुम मानकर आज 30 एप्रिल आज 30 एप्रिल तुम मानकर कौन बाहर एडमिट कार्ड बाहर। ठीक अच्छे एडमिट कार्ड तुम मानकर आज आसूची 11टा बेले 11टा पर तुम मैंने चेक कर तुम मानकर एडमिट कार्ड ठीक से ही तुम मानकर साम्सर साइट्रे। ठीक अच्छे साम्सर साइट्रे तुम मान जो से पीजी माने रही स्नातकोत्तर रही तापर क्लिक करके तुम मैंने जाकि तुम मानकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पार। ठीक अच्छे मन पकईली आउ थे मन करके 30 एप्रिल आज आज तुम एडमिट कार्ड आसूची डाउनलोड कर। तो ये तापर प्रश्न कौन अच्छे देखा बहुत सारा प्रश्न अच्छे। अच्युतानंद क्या बह करते। तो ये आंसर तो देखा अच्युतानंद होती चंपावती को बह करते क्या चंपावती को बह करते। तापर प्रश्न अच्युतानंद यहाँ गोटे इम्पोर्टाट प्रश्न अच्युतानंद निजर क्यों ग्रंथ निज रचित ग्रंथ गुड़िकर संख्या संबंध कहते। अच्युतानंद निजर क्यों ग्रंथ निज रचित ग्रंथ गुड़िकर संख्या संबंध कहते। तो तार आंसर टी हूँ अणाकार संहिता। अणाकार संहितार अच्युतानंद रचित ग्रंथ गुड़िकर संख्या कथा कहते। क्वेश्चन भी आसीपे अच्युतानंद क्यों ग्रंथ गुड़िकर संख्या कथा कहते ना अणाकार संहिता मन रख है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर रही अच्युतानंद सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय ग्रंथर नाम कौन से हरिवंश जोटा कि 7 खंडिया हरिवंश बोली कहुए 7 खंड हरिवंश बोली 7 खंडिया हरिवंश बोली कहुई थाए। जमीक आम जानते बलराम दासंकर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गोटे कौन जगमोहन रामायण लोकप्रिय ग्रंथ आ गोटे कौन लक्ष्मी पुराण लोकप्रिय ग्रंथ गोटे और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गोटे। ठीक से हीपरि अच्युतानंद सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय ग्रंथ हूँ हरिवंश मन रख। तापर प्रश्न हरिवंश शुणिले बा शुणाइले क्यों फल प्राप्ति हुए बोली लोकविश्वास रही। तो आमर लोकविश्वास तो निहाती अच्छी आम मैंने विश्वास कर वर्तमान समय। तो ठीक से हीपरि विश्वास आगु रही आसी
कि हरिवंश शुणिले बा जदि आम क्या शुणाऊँच आम क्यों फल प्राप्ति हो। ऑप्शन ए रे अच्छी अपूतकर पुत्र लाभ, ऑप्शन बी रे दृष्टिबाधितर दृष्टिशक्ति, ऑप्शन सी रे दरिद्र धनजन गोपलक्ष्मी वृद्धि और ऑप्शन डी रे रोग रोगग्रस्त रोगरू मुक्ति मिलता है। तो जदि आम हरिवंश बसौंट 7 खंडिया हरिवंश जो कहुए 7 दिन धरिकी होता है तो ସେଇଟା कले आमको कौन मिलता है ना अपुत्रकर पुत्र लाभ पाई से माने हरिवंश शुणिले बा शुणाइले आमको यही फल ही मिलता है। कौन जदि अपुत्रकर थी जदि आम घर पुत्र हो ताहले पुत्र लाभ हम। ठीक अच्छे कहीं आम तो सब ओषा व्रत करुँचर मंगल साधना परिवार मंगल साधना समस्ते सुख शांति भले रही किंतु ता भितर भी गोटे गोटे कौन तार मुख्य कथावस्तु रही मुख्य बा किए गोटे निहाती आम देख गोटे उपन्यास गोटे गल्प पढ़ुं निहाती किए मुख्य चरित्र गौण चरित्र अच्छा ठीक से ही भाव में ओषा व्रत आम जो करुँच तार मुख्य कारण किसी गोटे अच्छी बाकी सब गुड़ाक तो सेम से घर शांति छुआ पिलांगर शांति छुआ पिला खुशी रे एमती तो समस्ते करते ठीक अच्छे। तापर प्रश्न हरिवंश क्यों वृत्त रचित जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने गुजरी ना चौदाक्षरी ना दांडी ना कलहंस के द्वारा। तो हरिवंशटा हूँ आमर क्यों वृत्त रचित ना दांडी वृत्त रचित क्यों वृत्त दांडी वृत्त रचित जानिच दांडी रामायण दांडी रामायण कहार रे पंचशकर मुझे अलरेडी कही सारी ये कमेंट माध्यम जनइब। तापर प्रश्न हरिवंश क्यों रचित क्यों चरित वर्णित बा क्यों कथावस्तु से रही आम जानते रामचरित रही ना कृष्ण चरित रही ना जगन्नाथ चरित रही ना श्रीक्षेत्र चरित रही। तो हरिवंश क्यों चरित वर्णित होइछि ना कृष्णंकर चरित कथा कहुई हरिवंश कृष्णंक चरित कथा कहुई। तापर प्रश्न अच्युतानंद दासंकर क्यों ग्रंथटी शून्य भजन पंथी मानकर एक प्रामाणिक ग्रंथ। तो अच्युतानंद दासंकर क्यों ग्रंथटी शून्य भजन पंथी मानकर एक प्रामाणिक ग्रंथ ब्रह्मसंकुली ना शून्य संहिता गुरुभक्ति गीता ना मणि चरण गीता। तार आंसर टी कौन हम पिला माने ना शून्य संहिता कौन शून्य संहिता। तापर प्रश्न ब्रह्मसंकुली अध्याय गुड़िक क्यों नाम नामित परिच्छेद भाव नामित ना अध्याय नाम नामित ना बोली नाम नामित ना कल्प नाम नामित। जो ब्रह्मसंकुली अध्याय गुड़िक रही सेटा क्यों नाम नामित ना कल्प नाम नामित है कल्प नाम। तापर प्रश्न अच्युतानंद प्रमुख शिष्यों नाम कौन आम जानते अच्युतानंद प्रमुख शिष्य किए सुदाम ना माथुरी ना रामदास ना गोविंद दास। तो किए होचंदी अच्युतानंद प्रमुख शिष्य ना रामदास होचंदी अच्युतानंद प्रमुख शिष्य है। तापर प्रश्न देखिए कौन अच्छी बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी अच्युतानंदर अणाकर संहिता क्यों राग रचित। तो अच्युतानंद अणाकर संहिता हूँ बंगलासी राग रचित मन रखियो पिला अच्युतानंदर अणाकर संहिता हूँ बंगलाश्री राग रचित कौन बंगलाश्री क्यों ग्रंथरे अच्युतानंदर गुरु परंपरा उल्लेख रही बाबा अच्युतानंद क्यों ग्रंथरे कहते माने केतोटी ग्रंथ रही सेटा गोटे गला। तापर अच्युतानंदर क्यों ग्रंथरे गुरु परंपरा कथा कहुई ना गुरु भक्ति गीतार गुरु आउ परंपरा कौन रही से विषय कहते एटा मन रख। तापर प्रश्न अच्युतानंदर क्यों ग्रंथरे पंचसखांकर जन्मकाल सहित परिचय प्रदत्त तांकर एमती भी ग्रंथ अच्छी जोटा कि पंचसखांकर जन्मकाल सहित परिचय प्रदत्त गुरुभक्ति गीता वर्ण टीका उदय कहानी ना मणिवरण गीता। तो ये आर आंसर टी कौन हम ना उदय कहानी है उदय कहानी। तापर प्रश्न रही राधा कृष्ण लीला को आधार करी रचित बहु लोकप्रिय बारवासी गीतटी अच्युतानंदर क्यों ग्रंथ स्थान पाई जोटा कि हूँ गोपाल उगाल कौन स्थान पाई गोपाल उगाल स्थान पाई है। तापर प्रश्न ओडिया साहित्य रे अच्युतानंदर क्यों ग्रंथटी राधाकृष्णंकर लीला प्रख्यापक सर्वप्रथम और सर्वबृहत ग्रंथ। तो ओडिया साहित्य रे एमती
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଥିବ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା କୁହାହେଉଥିବ କେଉଁଟା? ହରିବଂଶ। ହରିବଂଶରେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ତ ଏଥିରେ ବି ରାଧାଙ୍କ କଥା ଥିବ ନିହାତି। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ନା ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ନା କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା? ତ ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ହେଉଛି ଗୋଟେ PYQ, ଜାଣିଛ ତ? କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା କାହାର ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ହେଉଛି ହରିବଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଗଲାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମନା କରୁଥିଲେ ହରିବଂଶ ହେଉଛି ଆର ଆନ୍ସର୍। ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ PYQ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନୁହେଁ? ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତାଙ୍କର ତ ହରିବଂଶ, ତାଙ୍କର ତ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା, ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି କ'ଣ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଅଛି କି? ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ତାଙ୍କର, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। କେଉଁଟା? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ହେଲା। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତଟା କାହାର ଲେଖା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଏଇଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାମକରଣ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଶିବଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଶିବଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ଶିବଙ୍କର ଭ୍ରଣିତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ? ତ ଏଠି ଆର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି? ନା ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ? ଆରାମସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଗଲା ନାଇଁ କି? ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାହାର? ନା 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାହାର। କେଉଁଟା? ଏଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ? ଗୋବିଚନ୍ଦ୍ର, ନା ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ, ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ନା ବଣଭୋଜି ବୋଲି? ତ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଲେଖାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ? କାହିଁକିନା ସବୁ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି, ତ ସେହିପରି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେଉଁମାନେ ଗାନ କରି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତମାନେ, ନା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ, ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଅନୁଗାମୀମାନେ, ନା ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ? କେଉଁମାନେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାନ କରିକି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? ନା ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ। କେଉଁମାନେ? ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗ ଦେଶ, ନା ବଙ୍ଗ ଦେଶ, ନା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ, ନା ଉଡ୍ର ଦେଶ? ତ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ବଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଚରାଯାଇଛି ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ହେଲା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଦୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ବା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପଠାଇଲେ? କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ହାଡ଼ିପା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ହାଡ଼ିପା କଥା ଏଠି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏଠି କରିପାରିବ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ହାଡ଼ିପାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? କରୁଣ ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରର ଅନୁସରଣରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ବାହାରିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦେବଜ୍ଞ ବିପ୍ର ହେଲା। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗାଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି? ନା ଯୋଗୀମାନେ କେନ୍ଦେରା ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀମାନେ କେନ୍ଦେରା ବଜାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ମତରେ ଜୀବ ପରମ କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ନିରନ୍ତର ଲୀଳା ବିହରାଇଥାନ୍ତି?
ବିହଳ ଥାନ୍ତି ନା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳେ। କେଉଁଠି? ନିତ୍ୟସ୍ଥଳେ। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲା। ପଞ୍ଚସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଆରେ ବା, ପୁରା ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହରିବଂଶ ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହେଲା, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମନେ ରଖିବ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱୟରେ ରଚିତ? ସେଟା ବି ସେଇ ସେମ୍, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଅବଧୂତଙ୍କର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ପରମ୍ପରାରୁ ମିଳୁଥିବା ଚୌରାଙ୍ଗୀ ନାଥଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରିତ? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କଳେବର କର୍ତ୍ତିତ, ସେଟା ହେଉଛି ତିବ୍ବତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ? ପଞ୍ଚସଖାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବସୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ବୌଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ କହୁଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ପଞ୍ଚସଖାକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ପଞ୍ଚସଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗାଚାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ବୋଲି ପଚରାଯାଇଛି? ଏଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟପୁର ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସିଏ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ବୃତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୈତନ୍ୟକୁ କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଇ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବଭୌମ। ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାବର୍ଷଣ ଘଟିଲା କେବେ? ନା 1533ରେ। କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ କେବେରେ ପିଲାମାନେ? 1510ରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାବର୍ଷଣ ହେଲା ତାଙ୍କର 1533ରେ। ଭାବ, 1510ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କହ୍ନାଇ କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, 100 ଏଭବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲିଣି। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବାକି ପଞ୍ଚସଖାର ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ହେଉ, ରୀତିଯୁଗ ହେଉ, ଆଧୁନିକ ହେଉ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପିଲାମାନେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ କହିଛ ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଉଛି। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।